নমস্কার, আমি সুমন চ্যাটার্জি। আজকে একাডেমি অফ ফাইন আর্টসে এসেছি। সাইলেন্ট ব্লুম ইন্টারন্যাশনাল গ্রুপ আর্ট এক্সিবিশন, এটা এই গ্রুপের তৃতীয় এক্সিবিশন, আর কলকাতাতে এইটা প্রথম এক্সিবিশন। তো এখানে আমি এক্সিবিশনটা ঘুরে দেখছিলাম, অনেক রকমের বিমূর্ত কাজ আছে, বেশিরভাগই বিমূর্ত কাজ দেখে আমার ভীষণ কৌতূহল জাগলো। তো ভাবলাম আপনাদেরও সেই কাজগুলো একটু দেখাই এবং যে কজন শিল্পীকে পাই তাদের বক্তব্যগুলো শোনা যাক। নমস্কার, আমার নাম আকাশমিতা রায়। আমি ভলিউমডার আর্ট স্পেস এই গ্রুপের সাথে 3 বছর ধরে জুড়ে আছি আর এর কোর মেম্বারের মধ্যেও আছি। আমাদের প্রথম এক্সিবিশনটা হয় লখনউয়ে, সেকেন্ড কেরালা আর থার্ড কলকাতা। আর যেরকমটা আমরা আশা করেছি তাতে করে এখন অবধি এক্সিবিশন খুব ভালো চলছে। আর আপনাদের শুভেচ্ছায় আশা করি আগামীটা ভালো যাবে। এখানে আমার দুটো পেন্টিং আছে। এই দুটো পেন্টিং আমি অ্যাক্রিলিক অন ক্যানভাস করেছি। এর মিনিং এ যদি বা কনসেপ্টে যদি আমরা যাই, তো সেই কনসেপ্ট ওয়াইজ এখানে স্পর্শের বিষয়টাকে একটু আলাদাভাবে দেখার চেষ্টা করেছি। স্পর্শ করা এবং না করা, তার যে একটা অস্তিত্ব, আর তার মাধ্যমে যে একটা না বলা যে একটা কমিউনিকেশন হয়, বা এটাও যে একটা ল্যাঙ্গুয়েজ, সেটাকে আমি বোঝার এবং বোঝানোর চেষ্টা করেছি আমার ছবির মাধ্যমে। যেমন এই ছবিটার ক্ষেত্রে এখানেও আমি স্পর্শের ব্যাপারটাই রেখেছি। এখানে দুটো ফিগারের মধ্যে কোনো রকম টাচ নেই, কিন্তু টাচ না থেকেও যে পাশাপাশি বসে থাকা এবং স্পর্শ না করা যে একটা এক্সিস্টেন্স, একটা কমিউনিকেশন, দুজন পাশাপাশি বসে আছে কিন্তু একটা যেন দুজনের মধ্যে মেন্টাল কমিউনিকেশন রয়েছে। তার সাথে নেচারেরও একটা টাচ রয়েছে। যেমন কিছু জায়গায় যেরকম একটা গ্রাস দিয়েছে পায়ের উপর দিয়ে, তো সেখানেও একটা স্পর্শ আছে। তো এখানেও সেই স্পর্শ না করেও উপস্থিতিটা, একে অপরের উপস্থিতির অনুভূতিটা, সেটাকে আমি দেখানোর চেষ্টা করেছি। তেমনি এটা যেরকম স্পর্শ না করে একটা কমিউনিকেশন, তেমনি আর একটা ছবিতে আমি দেখানোর চেষ্টা করেছি স্পর্শের মাধ্যমে একটা না বলা কমিউনিকেশন। আমরা মনের মাধ্যমে একটা ল্যাঙ্গুয়েজ আদান প্রদান করে থাকি, একটা সেন্সিবিলিটি আমরা এখানে ফিল করতে পারি। ছোট থেকে যেরকম আমরা এগুলো অনেক এক্সপিরিয়েন্স করে আছি, ভাই বোনদের মধ্যেও একটু খুঁচিয়ে দিলাম বা একটু সুরসুরি দিলাম, সেটা যেরকম খুব সাধারণ জায়গাতেও হয়, সাধারণ রিলেটিভসদের মধ্যে হয়, ভাই বোনের মধ্যে হয়, তেমনি অ্যাডাল্ট এজে পার্টনারদের মধ্যেও এরকম খুনসুটি হয়ে থাকে। তো সেই ছোট ছোট বিষয়গুলোকে আমি ধরার চেষ্টা করেছি, তার অনুভূতিগুলোকে ক্যাপচার করার চেষ্টা করেছি আমি ছবির মাধ্যমে। ধন্যবাদ। हेलो, मेरा नाम राना गुप्ता है और मैं दिल्ली से आर्टिस्ट हूँ, दिल्ली से आया हुआ। मेरा जो काम है वो बेसिकली सेल्फ को लेकर मैं प्रमोट करता हूँ। इसमें क्या है कि जब हम किसी थॉट में हम चले जाते हैं तो उसमें हम डीप डाउन जाते रहते हैं और इसको रोकने के लिए हमें खुद को ही स्टेप उठाना पड़ता है। मेजर ऑफ द टाइम्स हमें नेचर की बहुत हेल्प लेनी पड़ती है। नेचर हमें हेल्प करती है। जैसे मैंने अपने काम में दिखाया है, इस वाले काम में, इसका नाम लूनर है। और ये जो काम है इसमें मैंने दिखाया कि एक पर्सन है वो बहुत कंफ्यूज्ड है और वो चीज़ों से बाहर आने के लिए, अपने थॉट से बाहर आने के लिए नेचर की हेल्प लेता है। जैसे रात को नेचर के साथ टाइम स्पेंड करना, उस चीज़ की वजह से वो हेल्प करता है। मेरे जो दोनों वर्क्स हैं वो प्रिंट मेकिंग के हैं और ये एचिंग एंड एक्वाटिंट मेथड से मैंने करे हुए हैं। নমস্কার, আমার নাম পার্থ প্রতিম গাঙ্গুলি আর আমাদের গ্রুপের নাম ভলিউম আর্ট স্পেস। তো কলেজ লাইফ থেকে আমাদের এই যাত্রাপথে শুরু আর কি। তো আমি আর আমার গ্রুপের ফাউন্ডার, আমি কো ফাউন্ডার, আমার গ্রুপের ফাউন্ডার হিসাবে রাজপাল, ও হালদুয়ানিতে থাকে আর আমি কলকাতায় থাকি। আমরা মোটামুটি গ্রুপটাকে চালাচ্ছি। বেশিরভাগ কলেজ পড়ুয়া আছে, এর সাথে আমাদের কিছু প্রফেসর যুক্ত হয়েছে। এটা আমার কাজটা প্রিন্ট মেকিং এর কাজ। আমার মাস্টার্স প্রিন্ট মেকিং এ, তো টিচিং অ্যাকোয়াটিন্টে কাজগুলো করা, মিনিং প্রিন্ট বেসিক্যালি। তো আমার মাস্টার্স যখন হয়েছে, আমি ব্যাচেলার্স বেঙ্গল থেকে। ছবিগুলো বোঝাতে চাইছি বলতে ওটাই স্টোরিটা বলছি যে আমার ব্যাচেলার্স বেঙ্গলে, মাস্টার্স প্রিন্ট মেকিং এ আমি খয়রাগড় থেকে করেছি। তো যখন খয়রাগড় প্রথম যাই, ওখানের আলাদা ভাষা, সব কিছু আলাদা। তো সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমার নিজেকে খুব একা মনে হতো। রাত্রিবেলা যখন ছাদে বসতাম, আকাশ দেখতে আমার খুব ভালো লাগে অ্যাকচুয়ালি। আকাশ দেখতাম, সেই সময় জার্নিটা, যে আমার স্মৃতিগুলো, আমি এখানে কি কি ফেলে গেছি,
সেইগুলো আমি খুব মনে করতাম। আর গ্রামাটিক্যালি না সেই সব কিছু গল্পগুলো আকাশে যেন ভেসে উঠতো, সেইগুলোকে আমি ধরার চেষ্টা করেছি। हेलो एवरीवन, मैं सुनील हरियाणा से और मैं फर्स्ट टाइम कोलकाता आया हूँ। ये मेरा काम है, इसका टाइटल है मसालादानी। इसमें मैंने दिखाया है कि डिफरेंट वे में कैसा पॉइजन जो हमारे फूड इंग्रेडिएंट्स में मिला हुआ है, तो वो मैंने इस एक ऑब्जेक्ट के थ्रू यहाँ पे एक डिपिक्शन दिया है कि कैसे मसालादानी के अंदर जो जो इंग्रेडिएंट्स उसके अंदर मौजूद होते हैं, तो उनमें कैसे कैसे अलग अलग पॉइजन और टॉक्सिक चीज़ों की मिलावट हम देख सकते हैं बेसिक लेवल पे। ये हमारे एक फैमिली से जुड़ा एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसमें हम बेसिक जो मिलावट जो हो रही है वो हम नहीं देख पा रहे हैं, नहीं हम अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, बट एक टाइम के बाद एक ऐसा लाइफ में हमारे डिसीज बीमारी आता है, लाइक एक ऐसा मोमेंट आता है कि हमें नोटिस होता है कि हम कहाँ से इन्फेक्टेड हैं, लाइक कहाँ से हमें ये इफेक्ट होना स्टार्ट हुआ। तो मैंने उसको बेसिक फॉर्म में एक मिनिमल तरीके से मैंने इसको शो किया है कि उनमें बेसिक लेवल पे क्या क्या चीज़ें उसके अंदर मिक्सअप है। तो लाइक हमें समझना चाहिए, उन चीज़ों से अंडरस्टैंड करना चाहिए, एंड देन हमारा ह्यूमन जो लाइफ होगा वो एक सिक्योर एंड हेल्दी होगा। तो जो इंसान के स्वास्थ्य के ऊपर जो प्रभाव पड़ रहा है वो मैंने बेसिक एक उस मसालादानी के ऑब्जेक्ट से यहाँ दिखाने का कोशिश किया है। थैंक यू। अगेन ये एक और मेरा काम है, इसमें मैंने अपने ट्रेडिशनल ऑब्जेक्ट्स को दिखाया है। ये सिलवट्टा है, इसका टाइटल सिलवट्टा इस आर्टवर्क का। तो इसमें मैंने क्या दिखाया, जैसे ये एक ऑब्जेक्ट होता था जो एक हमारे पुराने समय में यूज़ होता था मसाला पीसने के लिए, और अभी टाइम के साथ साथ जो चीज़ें बदलती चली जा रही हैं अकॉर्डिंग टू टाइम, जो मॉडर्नाइजेशन हमारे सोसाइटी में हो रहा है, ह्यूमन कितना डेवलप अपने आप में होता चला जा रहा है, तो वो टेक्निकल चीज़ों को ज़्यादा एक्सेप्टेंस अपनी लाइफ में दे रहा है। तो मैंने उस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक मिक्सी ग्राइंडर को दिखाया है, जो कि मिक्सी ग्राइंडर रनिंग फॉर्म में है, कि वो एक होम की बात है, एक होम में एक उसका प्रेजेंस कैसा इन्वॉल्व हुआ, कैसे वो अभी उसके ऊपर हावी है। और यहाँ पे मैंने नेल्स को दिखाया है, जो कि एक विजुअली बैरियर को इंडिकेट करता है कि हम इससे हम प्रैक्टिकली और मेंटली कितना अटैच रहते थे, वो चीज़ें हमारी अटैचमेंट ख़त्म हो चुकी हैं इनसे। तो इसको मैंने एक बैरियर के रूप में दिखाया कि वो विजुअली हमें वहीं से डिस्कनेक्ट कर रहा है, कि हम उसको लाइक टच नहीं करना चाहते या उसको यूज़ में नहीं लेना चाहते। तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये हमारे कल्चर से ख़त्म होता चला जा रहा है। तो मैं उसको एग्जीबिशन के थ्रू, मैंने आर्टवर्क के थ्रू मैं ये रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारी जो सिविलाइजेशन से जुड़े हुए जो भी हमारे कल्चरल ऑब्जेक्ट्स थे उनको हमें अपनाना चाहिए, उनसे हमारी बेटर हेल्थ होती है, बेटर लाइफ होती है, एंड उनके साथ में जो हमारा रिलेशन रहता है तो वो हमें कहीं ना कहीं एक ह्यूमन माइंड में एक प्रेजेंस रखता है, हमारे कल्चर से जुड़े हुए कनेक्शन को दिखाता है। तो मेरा यही कोशिश था कि इसको देख के लोग समझें कि हमारे कल्चर से जुड़े वो लोग। थैंक यू। নমস্কার, আমার নাম রাকেশ বিশ্বাস, আমি বনগাঁ থেকে এসেছি। তো আমি যে কাজটা করেছি এটা একটা পায়ের ছাপ বা চিহ্ন, যেটা পুরনো অস্তিত্বকে বহন করে। তো কাজটার মধ্যে অতীত সম্পর্কে অনেক কিছুই ধারণা বা জানা এই বিষয়গুলি রয়েছে। এই কর্মটিতে কোনো শিরোনাম দেওয়া হয়নি। ধন্যবাদ।